Okay mga kapuhag, di na pud me nangaon sa kay ipanggutom na, gutom na si Kuan, si Rudy Fernandez. Di adto taon me. Eme dire. Kaon ka og gamay ba taguwat. Diyan ay arang kadako. Gotoman. Timo sa gamay, pinubre. Karon taod mahinay-hinay nag paska. Yan si Bay Rudy Fernandez o. Murag gikan is Marawi ni. Ito ibutang na itong kanunon kay. Yan, tanahon bay, hawa. Samakan ta na imong bonanan rog di kang butterfly. Para la parag mo buko-buko madubandakan. Para mga kapuhag. Tas ibabaw. Tuara to nga pahuway pa may kay kaon sa gamay kay mahinay-hinay na pun mirog saka papuot basig naisod gamay ngayon lang makapalit og gatas sa atong mga naknak. Tuara mga kapuhag o kadto na si pabaw gamay. Mayo na lang basin pag naay gamayng grasya kapalit og kuan diaper gatas mayo na lang. Ika na si Rudy Fernandez gigutom gyud na. Ara gyud nang gutomang Rudy Fernandez ba kay murag namukad gyud nang liog. Gigutom gyud taon si Longlong. Tabi. Unsay imong sudan Rudy Fernandez? Buwad gyud taon wa gali na nina kuhag shooting ni. Kaya nagbanti nila laman to tawag buwad. Be, daplain kay